दर्शक बंधु आज आपण मानक पई सुंदर कहानीटी नहीं आसी। जड़े लोक थिले से बहुत धनी लोक किंतु से बहुत कुर्पण जी भगवान को लांच देउथिले। चलंतु तांकरी विषय रे कहानीटी सुनिबा। जड़े जमीदार थिले तांकर नाम रघु। से बहुत बड़ धनी लोक थिले किंतु भारी कुर्पण थिले। थोरे रघु रास्ता पाखे पाखे जाउथिले, एकुटिया ही जाउथिले। दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे किछि लोकंकर एपरी अभ्यास रही थाए कि रास्ता रे जिबा समय रे रास्ता पाखरे जहाँ भी पड़ी थाउ ताकू गोड़े टिके आड़े दियंती जदि ता भितर किछि बाहरी पड़े। रघु भी सेमिति रास्ता पाखे पाखे जाउथिला बे रास्ता रे जहाँ भी पड़ी थाए गोड़े टिके आड़े दियंती आउ एमिति चली जाउथाए। रघु किछि बाट गला बे अनै देले देखिले गोटिए बड़ खेजुई गछटिए अछि, सेथिरे खेजुई कोई पाचि जाइछि। रघु भाविला जदि खेजुई कोई मंचाई नहीं जीबी ताहले बढ़िया सुविधा हेबो माने मोर तो छुआ पिला केही नाहांती, स्वामी स्त्री दुई जण। आज रातिर रोषेईटा बंद होई जिवो आउ चाउल भी बंची जिवो, ता सहित मसला और पनीपरिबा भी किछि बंची जिवो। तेणु मु ए खेजुई कोई नहीं जीबी ताहले सांग होई स्त्री मु खाइदेबा। देखंतु दर्शक बंधु केते कुर्पण थिले रघु। एमिति चिंता करी रघु गछ चढ़िबा पई लागिला। अवश्य गछटा बहुत उच्च थिला। रघु तो गछ चढ़िबा शिखि थाए, सेथिपाई गोटे निश्वास रे गछ को उठी उठी पूरा ऊपर को पहुंची गला। जेतेबे संपूर्ण ऊपर को जाई तळकू देखिले रघु देह हाथ थोरिया पई लागिला। अरे ए तो एते उच्चा, देह पूरा कलापत्र परी थोरिला। हाथ गोड़रू झाळ बोइबा पई लागिला, मुंड बुलाइबा आरंभ होला। भाबिला सांगे सांगे एठी पड़ी जिबी आउ मरी जिबी। कौन नहीं कौन हो गला, कौन करिबा। रघु कहिला नहीं आगो किछि खजुरी कोई तोय नेबी आउ काळे जोर रे मुंड बुलाइबो तो तोय पारिबेनी। एते कष्ट करी उठिछि। रघु किछि खेजुरी कोई आनी रखिला। तापरे तोयकू पुणी चाहिबारु पुणी डर लागिला, मुंड बुलाइला, देह हाथ थोरिला। रघु कहिबाकू लागिला हे भगवान मते बंचाओ। गछ ऊपर रही डाकिबाकू लागिले भगवानंकू, हे राम भगवान मु आगरू शुणिथिली काहा मुहरु कि तुमको विपदरे डाकिले तमे शुण। हे भगवान कोउटी अछ तमे? मु विपदरे अछि प्रभु, ए गछ उपरे आउ तळकू उल्लाई पारुनी। गोड़ हाथ थोरिलाणी, मुंडु भी बुलाइलाणी, पाटी सुखी जाउछि। प्रभु मते टिके तळकू उल्लाई दियो। प्रभु किछि न शुणिबारु रघु चिंता करिला लोके मानसिक करंती देले विपदरु उद्धार होती। तेणु रघु भाविला मु भी मानसिक करिबी आउ कहिबा पई लागिला हे भगवान मु आपनक पाखरे 3 बार सत्य करी कहूछि, मु रखुआ, मो पाखरे धन अछि, मु धनी लोक। मते जदि भलरे भलरे तळकू उल्लाई देबो ताहाले मु 1001 जण ब्राह्मण को भोजन खुआइबी। एमिति कहिबा द्वारा रघु को लागिला तार गोड़ हाथ थोरिबा कमी जाइछि, मुंड बुलाइबा मध्य कमी जाइछि। से टिके आस्ते आस्ते रघु तळकू उलाइला। जेतेबे अधा को आसिला सेतेबे पुणी रघु कहिला भगवान मु 1001 जण ब्राह्मण कहि देइथिले, बेसी कहि देइछि। रघु मन मने भाबिबा पई लागिले 1001 जण ब्राह्मण को खुआइले 5टी सुना मुद्रा खर्च हेबो। रघु कहिला नाई बेसी कहि देइछि, प्रभु क्षमा करिबे। 1001 जण नुहे 501 जण ब्राह्मण खुआइबी प्रभु। रघु पुणे किछि बाट आसिला तळकू, तापरे कहिला 501 हेलारु अधिक अर्थ चली जीवो। प्रभु 201 करि नबा, एटा पूरा फाइनल। पुणे किछि बाट तळकू आसिला, कहिला नाही प्रभु 201 पूरा जुग्म संख्या होई जाउछि, भलो 101 करि दबा प्रभु। जेतेबे तळे पहुंची गले रघु छिड़ा होई पड़िले। रघु गछ को टिके अनाइले आउ कहिले भगवान राम दया न करिथिले मु ओलाई पारि न थांती। केते कहिथिली 101 ना 101 नो प्रभु, जणे ब्राह्मण को डाकी मु खुआई देबी। आउ कथा देइछि माने भगवान मु निश्चय जणे ब्राह्मण को खुआई देबी। दर्शक बंधु देखंतु काहे 1001 को काहे 1 जण ब्राह्मण को आसी पहुंचिला, तथापि भगवान किछि कहउनांती रघु। रघु घर को आसिला परे तांको मनरे बड़ चिंता, कथा देई सारिछि भगवान को जणे ब्राह्मण को खुआई देबो। रघु जाईकी छक पाखरे ठिया हेले, जेउठारे सबु ब्राह्मण माने बसंती सेठारे पहुंचिले। सबु ब्राह्मण को अनाइला, कहिला भाई मु जणे ब्राह्मण को खाइबा को देबी, मो घरे गंडे खाइकी आसीबो, मु काहाकू नेबी भाबुछि।
ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମତେ ନଉନ, ମୁଁ ଭୋଜନ କରି ଆସିବି। ରଘୁ କହିଲା, ନାହିଁ, ତମେ ଏତେ ମୋଟା ଆଉ ବହୁତ ଗା ଖାଇଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ପତଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର, ମୋଟା ପେଟୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଖାଇଦେବ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ କାହିଁକି? ରଘୁ କହିଲା, ନା, କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ରଘୁ ଖୋଜୁଥାଏ ପତଳା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। 1 ମାସ ବିତିଗଲା। ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। କଣ ରୋଗ ହୋଇଛି, ମାସେ ହେଲା କିଛି ଖାଇପାରୁନି। ରଘୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ଚନ୍ଦା ନନା ଘରେ ଅଛ? ନନା ବାହାରି ଆସିଲା। ନନା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ରଘୁ କହିଲେ, ଚନ୍ଦା ନନା କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଭୋଜନ କରି ଆସିବେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ତମେ ଯାଇ ଭୋଜନ କରି ଆସିବ। ନନା କହିଲା, ମୁଁ ତ ମାସେ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁ ମତେ ଡାକୁଛ? ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଲା। ନନା କହିଲା, ହଉ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ଚନ୍ଦା ନନା ବାହାରିଲେ ରଘୁ ଘରକୁ। ଛକରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖା ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡେ ଯିବ ଚନ୍ଦା ନନା? ଚନ୍ଦା ନନା କହିଲେ, ରଘୁ ଘରକୁ ଯିବେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ତମକୁ ଦୁର୍ବଳ ପତଳା ଦେଖି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ମୋଟା ବୋଲି ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦା ନନା କହିଲେ, ଏମିତି ହୋଇଛି ତାହେଲେ, ହଉ, ମୁଁ ବି ଠିକ ପାନେ ଦେବି। ନନା ପହଞ୍ଚିଲା ରଘୁ ଘରେ। କହିଲା, ମା, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଣୁଛି। ନନା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣ। କ୍ଷୀର, ପୁରୀ, ଲହୁଣୀ, ଛେନା, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମଗାଇଲେ ନନା। ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆଣିଦେଲେ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ମା, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ନନା କହିଲେ, ଆରେ ଦକ୍ଷିଣା ଯଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଦେବ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଉ ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ଦେବି? ନନା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆସ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣି ନନାକୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଦେଲେ। ଆଉ ନନା ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ବାନ୍ଧି ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ନନା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆସିଛି ଦକ୍ଷିଣାରେ, ମୋ ଘରକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କୃପଣ ମତେ ଜଣାଅଛି। ନନା ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଶିଖାଇଦେଲା। ରଘୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, କଣ ନନା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଖାଇଲେ କଣ, ସବୁ କିଛି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦକ୍ଷିଣାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ରଘୁ କହିଲେ, ଆରେ ସବୁ ମୋର ସାରିଦେଲୁ, ଯାହା ବି ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି ସବୁ ସାରିଦେଲୁ। ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହିଁକି ଦେଲ? ଆରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନ ଦେଇଥିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସୁନା ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେଇଛି। ରଘୁ ଗଲା ତୁରନ୍ତ ନନାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ଯାଇ କହିଲେ, ଚନ୍ଦା ନନା ଘରେ ଅଛ? ଚନ୍ଦା ନନାର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦା ନନା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦା ନନାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଆସି ରଘୁର କଲରଟାକୁ ଧରିଲେଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ ଖୁଆଇଛ କୁହ? ଆସିବା ପାଖରୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ନା ଠିକ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ଠିକ ନାହିଁ। ରଘୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ତ ଖୁଆଇ ନାହିଁ। ନନାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ନିହାତି 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦିଅ। ମୁଁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ରଘୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଚନ୍ଦା ନନା ସ୍ତ୍ରୀର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ରଘୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦା ନନା ଦକ୍ଷିଣାରୁ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏବେ ରଘୁ ଦେଲେ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା। ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 11ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା। ରଘୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା 5ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା। ଏଥିରେ ତ ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ରାମ ଏପଟେ ନାରଦଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମତେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ଡବଲରେ ଯିବ। 5ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇ 1001ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଇଲେନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି 11ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।